On passe à l'exercice 3. Écrire un algorithme qui teste si une note est saisie au clavier est comprise entre 0 et 20. C'est-à-dire que l'entrée غادي تكون هي note، يعني اليوتيليزاتور غادي يعطينا واحد النقطة وحنا خصنا نشوفو واش راها محصورة ما بين 0 و 20. هنا منين غادي يقول لنا comprise باش حنايا نقدروا نحددو ونقولوا comprise strictement، يعني الا كانت هذيك لا نوت اللي غيدخل ليوتيليزاتور محصوره قطعا ما بين 0 و 2، بمعنى ان ديك لا نوت كبيره قطعا من 0 وصغيره قطعا من 20، on va le dire، يعني غادي نقولوا ليه راه هاد لا نوت هادي راها محصوره قطعا ما بين 0 و 20. اذا toujours dans le cadre ديال la boucle si، في هذا البروغرام هذا غادي نعطيه واحد لا نوت، هذيك لا نوت غادي تكون بيان سور دو تيب ريال. منين غادي نعطيو هاد لا نوت، لو بروغرام il va nous dire est-ce que هاد لا نوت elle est comprise entre 0 et 20 ou bien n'est pas comprise entre 0 et 20. يعني هنا غادي تكون بوكل si. Comme d'habitude, algorithme. Donc غادي نكتبو داكشي اللي حسبنا عليه. J'ai choisi comme titre test note، c'est-à-dire on va tester la note entrée. وهنايا في le variable je vais mettre note et je vais la choisir en type réel. تقدروا ديروا n كبيره n صغيره سكو vous voulez، ديك الفاريابل اللي تقدروا تختاروا كيف ما بغيتو. Donc je vais afficher à l'utilisateur le message suivant. Je vais lui demander de saisir la note et puis lire. Il faut faire attention هنايا غير في دوك les variables utilisées، داك le nom اللي غتستعملوه، c'est-à-dire خصكم تستعملوا نفس le nom اللي اختاريتو. Donc هنايا je vais commencer par la boucle. قلنا إلا كانت n supérieure strictement à 0 et هاد le et هذه il est très importante. هنايا شتي هنايا مثلا هذه سي une erreur، هنايا n خصني ندير note. Donc si note il est supérieur à 0 et note inférieure à 20, alors donc si cette condition est vérifiée, je vais afficher à l'utilisateur le message suivant. Je vais mettre n est comprise entre 0 et 20. Après غادي نعاود l'algorithme باش يكون منظم. إلا ما كانتش هاد الكونديسيون فيريفيي، sinon يعني إلا كانت ديك لا نوت هي sinon هي لا نيغاسيون ديال هاد لا كونديسيون، يعني إلا كانت لا نوت supérieure ou bien إلا كانت la note inférieure ou égale à 0 ou bien la note est supérieure ou égale à 20. Toujours, sinon il y a la négation ديال هادي. Écrire la note de même غير هنايا le message غادي يكون n'est pas comprise, on n'est pas comprise entre 0 et 20. Et puis je vais fermer la boucle. Fin si. Et je ferme avec le début. C'est bon. Fin. Donc حاولت نعاود نكتب البروغرام كيف ما قلنا algorithme. le titre درنا test note les variables، وهنايا درت لا نوت كون فاريابل اللي غادي تعوض لنا ديك لا نوت اللي غادي يسيزيها ليوتيليزاتور، وعطيناها لو تيب ريال. début on va afficher à l'utilisateur saisir la note, on va lire la note et puis la condition إلا كانت هذيك la note كبر قطعا من 0 et donc هانتاني هنايا عاوتاني خصك تكون note. D'accord. Parfois خصنا نديرو attention لهاد les détails. Donc note
خصها تكون حتى هي صغار من 2 ويكون هنايا الكونيكتور لوجيك A. Alors écrire la note qui est saisie par l'utilisateur est comprise entre 0 et 20. On va dire que ça se compte entre guillemets. Sinon, on va écrire que cette note n'est pas comprise entre 0 et 20. Python. وغادي نشوفوا واش البروغرام خدام ولا لا. دونك لا فاريابل اللي غنديرو هي لا نوت. غادي ندير نوت reçoit ou bien note égale. غادي تكون هي دو تيب entier. دونك غادي ندير لو int add input ونقول l'utilisateur de saisir la note. Voilà, saisir la note. Et puis je vais tester if. Donc il est quand dit que la note اللي عطانا l'utilisateur inférieure ou bien supérieure strictement à 0 and dit que la note inférieure strictement à 20. Donc dans ce cas clair غادي نقولوا ليه بانه هاد لو نوت اللي عطيتينا غادي نكتب هنايا نوت وندير فيرغول ونفتح لي غيومي وندير cette note هذيك ديجا غيتكتب داك العدد اللي في النوت اي ونكمل الميساج comprise entre 0 et 20. Et puis la deuxième condition اللي غادي تحقق ب else 2 points وغادي ندير copier coller le même message. Juste غادي تكون غير ديك la différence ديال la négation. نشوفوا فوالا هنايا غادي غير نحيد غادي ندير غير n'est pas comprise n'est pas comprise entre 0 et 20 وغنتيستي ونشوفوا saisir la note غنعطيوها 13. donc 13 est comprise entre 0 et 20. إلا خدينا un autre exemple ناخدو مثلا 23 n'est pas comprise entre 0 et 20. Langage C. Donc غادي نبداو بديك لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. عندي غير نوت يعني غنديكلاريها هي دو تيب اونتيي. دونك غادي ندير نوت دو تيب اونتيي. اي بي غادي نطلب من ليتيليزاتور انه يسيزي ديك لا نوت. هنايا غادي نديرو print f saisir la note. Je ferme les guillemets, les parenthèses et les points-virgules. Il faut faire attention. Printf. Voilà, je vais faire le scanf. Il s'agit de type entier. Donc je vais mettre des guillemets et virgules. Et voilà, note. Et puis, je vais faire le test. If note, if note est supérieure strictement à 0 and dit que la note inférieure strictement à 20. Si cette condition est vérifiée, je vais afficher la note qui est saisie est comprise entre 0 et 20. Et puis je mets ici note. Sinon, c'est-à-dire else, je vais afficher printf. Donc la même chose que ça, juste bien sûr comme avant. Juste à dire la négation. Blast compris entre, à dire n'est pas
n'est pas compris. Donc il y a un décollé. Et on exécute. Je vais essayer avec le 16, pardon. Donc 16 est comprise entre 0 et 20. نزيد هنايا لا نوت ونزيد هنا لا نوت ونشوفو. غادي نديرو دابا لوكا الثاني، نديرو مثلا 25. La note 25 n'est pas comprise entre 0 et 20. Et voilà.